स्वागत करुच्ची फ्रेंड्स आम चैनल तरफ मु सुब्रत एक न्यू वीडियो सहित फ्रेंड्स देखो आम मैंने जो जीके जीएस जो आरआई अमीन एग्जाम जो आम जीके जीएस क्वेश्चन सब डिस्कशन करुले आम तार पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर सारी जदि आप पार्ट सब को देखी ना तो मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक टी प्रोवाइड करी आम चैनल टू जाए से वीडियो सब चेक करेंगे यहाँ आप जो आरआई अमीन एग्जाम बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित पीवाईक्यू क्वेश्चन सब रोचे आई होप आप सब जाए वीडियो टी देखी थे जब देखी ना तो निश्चय देखी निंतु। तो आज आम पार्ट 4 डिस्कशन करवा पार्ट 3 जो गोटे जो लास्ट क्वेश्चन टी पचार जाइए द पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ आर नोन एज डैश ये आपन जो पोर्स सब प्रेजेंट अच्छी सरफेस ऑफ लीफ रे तो ताको कौन कह जाए तो बहुत पिला आंसर कमेंट रे कहितले बहुत पिला आंसर मते मेसेज करी कहितले तो यार जो करेक्ट आंसर हो स्टोमाटा हो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर जोटा कि डी स्टोमाटा हो यार करेक्ट आंसर रहइबो। नेक्स्ट आपनकर 92 क्वेश्चन देखंतु 92 क्वेश्चन टी आपनकर जोटा कि आज प्रथम क्वेश्चन टी 92 क्वेश्चन टी कहिची एट प्रेजेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट केउ इंडियन स्टेट रो जोटा कि फॉर्मर गवर्नर थे जो कि द्रौपदी मुर्मू तो प्रथम ऑप्शन होची बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड देन आपनकर ओडिशा तो ऑप्शन चार मधुर करेक्ट आंसर हो जोटा कि झारखंड रो से आपनकर फॉर्मर गवर्नर थिले जे कि आपनकर जो झारखंड स्टेट रो। तो नेक्स्ट आपण देखंतु 93 नंबर क्वेश्चन टी केउ माने यार आंसर जानचंती कमेंट रे जणावंतु जे माने आंसर जानिथले हम कमेंट रे जणांतु कि सर मु जानिथले यार क्वेश्चन रे आंसर 92 रो क्वेश्चन टी आंसर मु जानिथली तापर लास्ट रा मते कहिबे तो आपनकर केते मार्क रखुचंती आपण 30 रु तो निश्चय कमेंट रे जणाइबे। तापर देखंतु 93 नंबर क्वेश्चन टी धोलावीरा an ancient Indus Valley civilization located in Dash ଆପଣ ଯୋଉ ଧୋଲାବିରା ରହିଛି ସେ କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ମଣିପୁର ରାଜସ୍ଥାନ ଦେନ୍ ଗୁଜରାଟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧୋଲାବିର ରହିଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି କି ଗୁଜରାଟ। ଦେନ୍ ଆପଣ 94 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ଆପଣ ଦବା ଏଟା ଆପଣ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଚାର୍ଲସ प्रथम ऑप्शन रही चार्ल्स डिकेन्स ऑप्शन नंबर 2 रही जेम्स विलियम विल्सन ऑप्शन नंबर 3 रही जॉन बेल ऑप्शन नंबर 4 रही नेपोलियन 3 तो ऑप्शन 4 मधुर जोटा कि करेक्ट आंसर हो जोटा कि जेम्स विल्सन जोटा ऑप्शन नंबर बी एठी आपनकर करेक्ट आंसर हो जे कि इंडिया रे इंट्रोड्यूस करथिले जो टैक्स सिस्टम रे। तापर देखंतु 95 क्वेश्चन टी हु इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपनकर इलेक्ट्रिक चार्ज रहिछि यार एसआई यूनिट कोन रहिछि तो प्रथम ऑप्शन रहिछि प्रथम रहिछि कूलम देन ऑप्शन नंबर 2 रहिछि जूल देन आपनकर रहिछि मीटर देन आपनकर पास्कल तो एठी आपण देखि पारथुए आपण समझ जंतु मीटर रहिछि आपनकर जोटा कि आपण मानकर डिस्टेंस मेजर करिया पई एठी आपण यूज करा जाय मीटर जूल आपनकर केते जूल आपण वर्क करछन्ती सेटा जूल होछि आपनकर जोटा कि आपनकर वर्क को आपण मेजर करिया पई आपण यूज करन्ती जूल देन आपनकर जोटा करेक्ट क्वेश्चन यार आंसर टी रहइबो इलेक्ट्रिक चार्ज रो जोटा कि यार मापिया पई कूलम रो आपण माने यूज करिथाउ तो ऑप्शन नंबर ए एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर रहइबो। देन नंबर क्वेश्चन देखन फ्रेंड्स 96 नंबर क्वेश्चन टी कहिछि हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन 1883 आपण 1800 जोटा कि 1883 मसिया आपनकर जो एल्बर्ट बिल एठी आपण कंट्रोवर्सी टी हेतला से समय जो आपनकर वाइसरॉय के रहितले प्रथम रहिछि रॉबर्ट लिटन ऑप्शन नंबर 2 रहिछि लॉर्ड रिपन देन ऑप्शन नंबर 3 रहिछि लॉर्ड डफरिन फोर्थ रहिछि लॉर्ड कर्जन तो ऑप्शन 4 रहिछि या भितर करेक्ट आंसर हेबो लॉर्ड रिपन होछि ऑप्शन नंबर बी एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर एंड तास जानि रखुंतु आपण जो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कोन जेतले आपण मानकर जोटा कि जो आपनकर एल्बर्ट बिल आपण आसितला जे कि आपण मन इंडियन जजेस माने जोटा यूरोपियन पिला लोकन ऊपर एटा आपण ट्रायल करि परिबे एटा तला आपण मानकर मेन आपनकर फोकस रहितला कि जो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी रहितला तो एटा आपण जोटा कि लॉर्ड रिपन एठी अलाउ करथिले कि इंडियन माने यूरोपियन मानन ऊपर ट्रायल करिवा पई तो बट एठी आपण मानकर यूरोपियन माने अपोज करी जोटा ए अपोज करी बिल टी काढितले जोटा को एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बोली कहा जाय। देन तापर देखंतु 97 क्वेश्चन टी 97 क्वेश्चन टी कहछि तो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमिशन सबमिट द कमिशंस रिपोर्ट टू डैश एठी आपण जो फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट टी बनै सारंती तो सेतबेले से जो तांकर रिपोर्ट टी कहा को सबमिट करंती कहा पाखरे तो प्रथम ऑप्शन रहिछि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑप्शन नंबर डी रहिछि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तार जो करेक्ट आंसर हो जोटा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एठी आपण मानकर जो सबमिट करथन तांकर जेतला आपण तांकर जोटा कि रिपोर्ट हे जाय थाए तो से सबमिट करंती काकू जोटा कि आपनकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तापर देखंतु 99 98 क्वेश्चन टी 98 नंबर क्वेश्चन टी कहिछि
The directive principle of state policy जोटा कि DPSP are found in part 4 of the Constitution of India. Which article এটা আপনাদের কেউ আর্টিকেল রে এটা মেনশন রয়েছে। তো প্রথম অপশন রয়েছে 36 to 51 আর্টিকেল 36 to 51। অপশন নম্বর 2 রয়েছে আর্টিকেল 42 to 48। অপশন নম্বর সি কইছি আর্টিকেল 43A। তার যেটা কারেক্ট আনসার হবে আর্টিকেল 36 to 51 এটা আপনাদের ফন্ডা পার্ট 4 অফ দ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন রে এটা আপনারা মেনশন করে রয়েছে। তারপর দেখুন দেন আপনাদের 99 নম্বর কোশ্চেনটি 99 নম্বর কোশ্চেনটি কইছি বুদ্ধম টেक्नोलॉजी এটা আপনাদের ভুবনেশ্বর যেটা কি ওড়িশা রে এটা আপনাদের কাହା সହିତ জড়িত। প্রথম অপশন রয়েছে হেলথ সার্ভিস, ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, এডুকেশনাল সার্ভিস, দেন আপনাদের নিউ এন্টারপ্রেন্योरशिप সার্ভিস। তো অপশন চারটি মধ্যরু এটা আপনাদের করেক্ট আনসার হইব যেটা কি এডুকেশনাল পলিসি এটা আপনাদের করেক্ট আনসার হইব। দেন তারপর দেখন্তু দেন আপনাদের 100 নম্বর কোশ্চেনটি 100 নম্বর কোশ্চেনটি এটা আপনাদের কইছি হাউ many লোকসভা সিট আর ইন ওড়িশা ওড়িশার কেতোটি লোকসভা সিট রয়েছে। তো প্রথম অপশন রয়েছে 147টি 100 তারপরে 100 খালি 21টি দেন তারপরে 10 তারপরে 64। তো এর ভিতরে করেক্ট আনসার হইব এটা আপনাদের 21 হচ্ছে আপনাদের এটি করেক্ট আনসার যেটা কি আপনাদের ওড়িশার লোকসভার সিট সংখ্যা কেতে তো পচারলে আপনাদের 21 হচ্ছে আপনাদের করেক্ট আনসার। তারপরে দেখন্তু দেন আপনাদের 101 কোশ্চেনটি হু ওয়াজ দ ফাইনান্স মিনিস্टर এট द টাইম অফ এম্পরর আকবর যেটা কি আকবরଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଜିୟର, ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ମୀର ବକ୍ସି, ଦେନ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ବିକ୍ରମ ଖାନ, ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ରାଜା ତୋଦରମଲ। ତ ଅପସନ 4 ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ରାଜା ତୋଦରମଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। 102 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି କହିଛି which country became the 123rd member of international solar alliance ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି 123ତମ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ର ଏଠି ଆପଣ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା 123 ନମ୍ବର ମେମ୍ବର ରେ। ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ମଲ୍ଟା, ଉରୁଗୁରି, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ଗ୍ରୀସ, ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ଅଙ୍ଗୋଲା। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଅଙ୍ଗୋଲା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି 123 ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଏଠି ଜଏନ କଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 103 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି when observe when observes world consumer right day এটা ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କନଜ୍ୟୁମର ରାଇଟ ଡେ ବୋଲି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମନାଯାଏ। ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 15 ମାର୍ଚ୍ଚ, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ, 12 ଏପ୍ରିଲ, 27 ଏପ୍ରିଲ। ତ ଯୋଉଟା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି 15 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ୱାର୍ଲଡ କନଜ୍ୟୁମର ଡେ ବୋଲି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଅବଜର୍ଭ ମନାଯାଏ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 104 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି what is the designated area name of the playing baseball ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେସବଲ ର ବେସବଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଖେଳନ୍ତି ତ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଥାଏ ଯୋଉଟା ବେସବଲ ପାଇଁ ତ ସେ ଏରିଆକୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି କୋର୍ଟ, ଅପସନ 2 ରହିଛି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଉଟା କି ଡାୟମଣ୍ଡ, ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ଏରିନା, ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ପିଚ୍। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଡାୟମଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଯିଏ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ବେସବଲ ର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲେଇଂ କୋର୍ଟ ୟାର୍ଡକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 105 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଓଡିଶା ହାଜ ହାଉ many national waterway identified by inland waterways authority of India ଏଠି ଆପଣଙ୍କର inland waterway authority of India ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ waterway ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି 6, 4, 8, 9। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ଯୋଉଟା କି 6ଟି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର waterway ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 6ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର waterway ତ ମତେ ଟିକେ ଏଠି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଜଣା ଅଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 106 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି which is the following function of advocate general of India ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ advocate general of India ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ କଣ to make a decision for bill passing involve in any policy issue act on a direct action or to any matter। ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରହିଛି advise the state government to on legal matter। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ସି act on direct action to many matters ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 107 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଆର୍ଟିକଲ 167 ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଉଟଲାଇନ ଦ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଫ ଡ୍ୟାଶ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 167 ରହିଛି ତ ସେ କାହାର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ କହିଛି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ଅପସନ ଡି ରହିଛି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଏହା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ।
ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 108 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି 108 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି କହିଛି which are the responsible for blood clotting ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ blood clotting ରହିଲା ତ ତା ପାଇଁ କିଏ responsible ତ ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଲେସିସ୍ ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି थ्रोम्बिन जोटा कि आपनकर प्लेटलेट्स ऑप्शन नंबर सी रही गिगाजिस ऑप्शन नंबर 4 रही ट्रांसफरेजेस तो ऑप्शन चार्ट मधुर करेक्ट आंसर रहबो जोटा कि ऑप्शन नंबर बी जोटा कि प्लेटलेट्स बा आपनकर थ्रोम्बिन आपनकर एटी करेक्ट आंसर रहबो तापर देखंतु 109 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच कंट्री हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एटा आपनकर जोटा कि सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड नेटवर्क एटा आपनकर केउटा प्रथम ऑप्शन रही यूएसए इंडिया चाइना रूसिया ତା ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରୋଡ ନେଟୱାର୍କ ରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ରହିଛି ତମେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଯୋଉଟା କି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରୋଡ ନେଟୱାର୍କ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଟା କି ବା ୱାର୍ଲଡ ର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ କିଏ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଏଠି କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 110 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି which of the following is the human induced causes of the soil erosion जो soil erosion होची तापर ह्यूमन ପାଇଁ कोन एठी आपनकर इफेक्ट रहउची बा कोन ह्यूमन मन करचुंदी जा द्वारा बेसी आपन मानकर जेकी आपनकर लैंड इरोजन वगैरह होची तो प्रथम ऑप्शन टी रहिची डिफॉरेस्टेशन वाटर विंड ट्रोपोग्राफी तो करेक्ट आंसर रहबो एठी आपन मानकर देखंतु जे माने एठी आपन जे माने आपन माने जानि चंदी आंसर टी कमेंट जणांतु बा जे माने आंसर जानि नांती तो एठी आपन माने चाहिले आपन मानकर ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନାହୁଁ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟି ମାନେ ଜଣେଇଦେବି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ ଆପଣଙ୍କର 111 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି The British annexed Sambalpur under the doctrine of lapse in which year ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ doctrine of lapse ଟି ଆପଣଙ୍କର doctrine of lapse ଟି ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ କେଉଁ ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ରହିଛି 1902 1857 1849 1881 ତ ଯୋଉଟା କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି ସି ଯୋଉଟା କି 1849 ମସିହା ଟା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 112 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ହୁ ରିସିଭ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଲାଇଫ ଟାଇମ achievement award in 2024 ରେ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ କି ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଲାଇଫ ଟାଇମ achievement award ଏଠି କିଏ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ତ ଅପସନ 4 ରହିଛି ଇରଫାନ ଖାନ ऑप्शन नंबर 2 रही सुभाष घाई ऑप्शन नंबर 3 रही प्रेम चोपड़ा ऑप्शन नंबर डी रही डेविड धवन जोटा कि ऑप्शन 4 मधुर एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर रहबो जोटा कि ऑप्शन नंबर डी डेविड धवन एठी आपण मानकर करेक्ट आंसर रहबो जे कि आपण माने रिसीव करथिले फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2024 तापर देखंतु 113 नंबर क्वेश्चन टी व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूशन अमंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक होल्डिंग इन द टॉप पोजीशन देखंतु एठी आपण कहिछि which country has the highest GDP contribution among the international economics तो ऑप्शन 4 रही यूएसए इंडिया चाइना देन आपण जापान तो भितर करेक्ट आंसर रहइबो एठी आपण मानकर जेटा कि ऑप्शन नंबर ए यूएस होची आपनकर एठी करेक्ट आंसर रहइबो 14 नंबर देखंतु 114 नंबर क्वेश्चन टी माइक्रो इकोनॉमिक इज आल्सो कॉल्ड डैश एठी आपनकर जो माक्रो इकोनॉमिक्स रहिछि ताको कोन कहै जाय प्रथम रहिछि थियोरी ऑफ इनकम थियोरी ऑफ मनी थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन थियोरी ऑफ नेशनल और थियोरी ऑफ नेशनल इनकम तो ऑप्शन 4 रहिछि या भितर करेक्ट आंसर एठी आपण मानकर रहिजिबो देखंतु तो 114 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर रहइबो कि थियोरी ऑफ आपनकर इनकम होछि आपनकर एठी करेक्ट आंसर रहइबो 15 नंबर क्वेश्चन टी which article of Indian Constitution is related to freedom of trade throughout the country एठा आपनकर जो राइट टू फ्रीडम वगैरह सब जो अछि आपनकर फंडामेंटल राइट ता भितर आपनकर केउ आर्टिकल लिखा हैछि राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया बा थ्रू द कंट्री तो यार जो करेक्ट आंसर रहबो जोटा कि ऑप्शन नंबर एठा आपन मानकर जो कि आर्टिकल एठा आपनकर 301 एठा आपन मानकर करेक्ट आंसर रहबो ओडिसा रो फेमस बायोडायवर्सिटी जो हेरिटेज साइट इज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट लोकेटेड इन डैश एटा आपन जो गुप्तेश्वर आपन जो फॉरेस्ट रहिछि तो आपन केउ जगह अवस्थित प्रथम रहिछि केंद्रापड़ा कोरापुट मालकानगिरी बालेश्वर तो जेटा कि आपन करेक्ट आंसर रहबो जेटा कि ऑप्शन नंबर बी कोरापुट आपन एटी करेक्ट आंसर रहबो जेटा ओडिसा रो फोर्थ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन गुप्तेश्वर तो ऑप्शन 4 मात्र करेक्ट आंसर रहबो जेटा कि आपन मानकर ऑप्शन नंबर जेटा कि बी जेटा कि आपन कोरापुट होछि आपन करेक्ट आंसर 117 नंबर क्वेश्चन देखंतु हु वाज रिटेन द बुक द इंडियन स्ट्रगल द इंडियन स्ट्रगल बुक टी के लिखितले तो ऑप्शन 4 रहिछि प्रथम रहिछि जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस एपीजे अब्दुल कलाम आजाद तो ऑप्शन 4 मधुरु करेक्ट आंसर रहबो जेटा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस इटी आपन एठी करेक्ट आंसर रहबो तापर देखंतु नेक्स्ट आपन 118 नंबर क्वेश्चन टी where is located the Diu
ନେକ୍ସସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଡଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି? ଡ୍ୟୁ ନେକ୍ସସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, କେଉଁଝର, କଟକ। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଟକ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଅପସନଟି ରହିଛି। କଟକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର 119 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ALPS ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ? କେଉଁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ALPS ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି? ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନଟି ରହିଛି ୟୁରୋପ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ। ତ ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା କି କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜଟି ରହିଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ALP ମାଉଣ୍ଟେନଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ରହିଛି? ତ ଏହାର ଯୋଉ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ ୟୁରୋପ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 120 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। 120 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟି ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର ଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ 1936 ଆଫ୍ଟର ଦ ସେପାରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିହାର? ଯେତେବେଳେ ବିହାରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗା ହେଲା 1936 ମସିହାରେ, ତ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନାଥ କୋସଲା। ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି ଜନ୍ ହଷ୍ଟନ୍ ହ୍ୟୁବାକ୍। ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ଜେମ୍ସ ଡେଭିଡ୍ ସିପ୍ଟନ। ଅପସନ ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ଶୌକତୁଆ ଶାହ ଆନ୍ସାରୀ। ଅପସନ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ହେବ ମତେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର ଟି କରେକ୍ଟ ହେବ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଏଠି କହିଦେବି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଥାଏ ତ ମତେ ଏଠି କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନମ୍ବରଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମତେ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 4 ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ।